बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वरीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुश बाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफ़ियत आप लोग रहें। 2 से 3 बड़ी ख़बरें हैं जो इस शाम के औक़ात में हमारे सामने आ रही हैं। पहली बड़ी ख़बर ये है कि खान साहब की रिहाई हुई, मगर उसके बाद दोबारा से वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। बुशरा बीबी की भी रिहाई हुई, उनके ऊपर यही केस था मगर फिर से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। कुछ इसके ऊपर बात करेंगे। और जो मौजूदा सूरत हाल है फैज़ाबाद की, वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज भी हो रहा था, जो कि अब धरने की शक्ल इख्तियार कर गया है। ये चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगी कि यकायक सियासी हालात क्यों तब्दील हो गए, कैसे वक्त में जब हर केस इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर से ख़त्म हो चुका हुआ था। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और इसके अलावा कुछ और मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आप फैज़ाबाद के हवाले से इत्तला मौसूल कीजिए। फैज़ाबाद के अंदर इस वक्त कोई सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में आप कह सकते हैं कि लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से देरीना मुतालबा जो सामने आ रहा है, उसमें सबसे अहम मुतालबा ये है कि इज़राइल को रियासती सतह पर दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए। उनका जो मुतालबा है या फ़लस्तीन के लिए जो इजहार यकजहती है, उसको सराहना चाहिए। इसलिए भी सराहना चाहिए क्योंकि फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके बाद मज़बूत आवाज़ों का उठना बेहद ज़रूरी है। मगर इसमें कुछ ख़दशात हैं, कुछ सवालात हैं जिन्होंने जन्म लिया। एक ऐसा वक्त, एक ऐसी चीज़ जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी की बात हो रही थी, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर से केसेस ख़त्म हो गए और इन केसेस के ऊपर मैं डिटेल में आऊँगी। मगर जो केसेस ख़त्म हो गए और आज मुमकिना तौर पे रिहाई भी होनी चाहिए थी या मांगी भी गई थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यकायक फैज़ाबाद के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों की तादाद में कारकुन वहाँ पर इकट्ठे हुए। सवालात ये हैं कि अचानक से कैसे रास्ता मुहैया किया गया। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कहती है हमें जलसा करना है तो एनओसी मनसूख हो जाता है, जो कहती है हमें रैली निकालनी है तो सड़कें पुलिस एहलकारों से भर दी जाती हैं, जो कहती है कि हमें वर्कर्स कन्वेंशन करने हैं तो धावे बोल दिए जाते हैं उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जहाँ पर लोगों ने इकट्ठा होना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये सलूक है। अगर हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बात करें तो उनके मोटिव के ऊपर जो है उनको सराहना चाहिए कि वो फ़लस्तीन के लिए निकल रहे हैं। मगर एक ऐसे वक्त में जब फ़लस्तीन मलिया मेट हो गया, एक ऐसे वक्त में जहाँ पे हज़ारों की तादाद में माएँ बहनें बेटियाँ शहीद कर दी गई, बच्चे शहीद कर दिए गए, नौजवान बूढ़े मर्द सभी शहीद कर दिए गए, गिने चुने चंद लोग बचे हैं। ना स्कूल महफूज हैं, ना घर महफूज हैं, ना अस्पताल महफूज हैं, ना एम्बुलेंसेस महफूज हैं। जब वहाँ पर कुछ नहीं बचा तो अचानक इतने महीनों के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यकायक किस तरह से बाहर आई। फिर ये भी सवाल है कि क्या ये प्लानिंग जो हो रही थी इसके बारे में इंतज़ामिया या पुलिस हमारी जो हमारे इदारे थे वो इस बारे में आगाह नहीं थे क्या? फिर इतनी बड़ी तादाद में जब लोग भर भर के आ रहे थे तो उन्हें एक रास्ता मुहैया किया गया, क्या इस बात पे हमारे इदारे या हमारी जो फोर्सेस हैं वो आगाह नहीं थी? फिर इसके बाद फैज़ाबाद से जो सूरत हाल सामने आ रही है, जो मैंने वीडियोस देखी हैं, जो चीज़ें मुझे पता चल रही हैं, उसके मुताबिक तो वहाँ पर पुलिस एहलकार तो भारी तादाद में मौजूद है। वहाँ पर हमारी आप कह सकते हैं एलीट फोर्स के भी गालिबन वहाँ पे एहलकार मौजूद हैं। जो वीडियोस मुझे नज़र आ रही हैं उसमें हमारे फोर्सेस के जो नौजवान हैं, एहलकार हैं, वो ख़ुद ट्रकों के ऊपर हमले कर रहे हैं, ट्रकों को तोड़ रहे हैं। अब फोर्सेस अगर ख़ुद तनसीबात पे अटैक कर दे, अमलाक पे अटैक कर दे, तो फिर सवाल तो उठता है कि हमारे वो एहलकार जिनका काम है अमन व अमान को बरकरार रखना है, तो ऐसी सूरत में इस मोटिव के साथ कि वो ट्रकों पर हमले कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, लोग वहाँ पर बोल रहे हैं कि इनकी वीडियो बनाओ, सामने आनी चाहिए। अब एक शख्स के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आपने यूनिफॉर्म पहना है, आपने अमन व अमान बरकरार रखना है, लेकिन वही शख्स जो यूनिफॉर्म के अंदर है जब वो अमलाक को नुकसान पहुंचाएगा, जब वो आपकी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाएगा, फिर सवाल तो उठता है। फिर सवाल भी बनता है कि ये इन एहलकारों की तरफ से ऐसा क्यों हो रहा है। फिर इसके अलावा वहाँ पर पुलिस के अपने जो हाई ऑफिशियल्स लोग हैं वो टीएलपी के अंदर घुस के नारेबाजी कर रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो तोड़ फोड़ भी हो रही है। सवालात बहुत सारे हैं और एक ऐसे वक्त में जब इस वक्त हम अमन की बात करने जा रहे थे, सूरत हाल बदल गई है। एक जो 2 जगहों पे गालिबन मुल्तान शहर और एक आधी और जगह पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने टायर जला के तो एहतजाज रिकॉर्ड कराया। आज एक दिन के बाद कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला कर दिया, फिर हमारे सामने इद्दत केस के अंदर रिहाई वहाँ हुई है
یہ بیسکلی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کسی حد تک جو ہے وہ اور لمٹ میں رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ لوگ دیوار سے اگر چپکے ہیں تو دیوار کے ساتھ رہیں۔ آج ابھی جس وقت میں یہ ولاگ بنا رہی ہوں، غالباً میٹنگ کے لیے بلایا ہے ڈی سی اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے دونوں کو، عامر مغل اور شعیب شاہین کو، کہ جلسے کے حوالے سے کچھ طے کرنا باقی ہے۔ مگر ایک طرف پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سلوک ہے، دوسری طرف ٹی ایل پی کے ساتھ سلوک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اور جو تازہ اطلاعات ہیں وہ یہ کہ نئے توشہ خانہ ریفرنس کے اندر نیب نے گرفتاری ڈال دی ہے اور عمران خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی کو اس کیس میں اریسٹ کر لیا گیا ہے، گرفتاری ان کی ڈال دی، اریسٹ کر دی گئی ہے۔ آج جو پی ٹی آئی کے وکلاء باتیں کر رہے تھے، آج قانونی لحاظ سے تو ان دونوں کی رہائی ممکن ہونی چاہیے تھی، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے عدالتوں کے اندر، ہمارے سسٹم میں کہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک شخص رہا ہوتا ہے، نکلنے لگتا ہے باہر، پھر سے گرفتار ہو جاتا ہے۔ ان کی رہائی بعد میں ہونی تھی، فورسز وہاں پر پہلے پہنچ گئی، جو گیٹ نمبر 5 ہے وہاں پر وومن پولیس پہنچ گئی بشریٰ بی بی کے لیے، اور اڈیالہ میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالنے کے لیے نیب کی ٹیم اہلکاروں کے ساتھ پہنچ گئی۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑی اپڈیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری عدالتوں کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ آپ حکم دیتے ہیں رہائی کا، اور آپ کے رہائی کے حکم کو، ان پروانوں کو جو ہے وہ پیروں تلے رون دیا جاتا ہے۔ سنم جاوید کی مثال ہمارے سامنے ہے، اس کو رہا کیا گیا ہے، مگر سینٹرل جیل گجرانوالہ سے رہائی بعد میں ہوئی ہے، ان کو گرفتار انہوں نے پہلے کر لیا۔ جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ کہ کہیں پہ بھی ہمیں وہ نرمی نہیں نظر آ رہی۔ جو ایک اور اس میں بڑی اپڈیٹ ہے کہ ایک بڑے صحافی نے بھی اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ خان صاحب کو ڈیل کی آفر ہوئی ہے۔ حامد میر صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی یہ بات کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بات چیت کی کوشش کی گئی ہے، 1-2 دفعہ نہیں 3 مرتبہ یہ کوشش ہوئی ہے، اور تینوں مرتبہ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا۔ یعنی کہ آپ سیدھے الفاظ میں کہہ دیں کہ عمران خان صاحب نے 3 مرتبہ ڈیل کی جو آفر ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی کو توڑنے کے لیے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس پورے ایک سینیریو کے اندر ایک تو یہ کہ 9 مئی کے جو 3 مقدمات تھے، خان صاحب کی جو عبوری ضمانتیں کینسل ہوئیں، اس کو ہائی کورٹ میں سلمان صفدر صاحب کی طرف سے چیلنج کر دیا گیا، مگر پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے، ہمیں عمران خان صاحب کی اور بشریٰ بی بی کی رہائی ملنی چاہیے تھی۔ جو ایک بڑا کیس ان کے اوپر تھا جس میں سزا تھی، تو اس سزا کے اندر ان کو آج باعزت طور پہ عدالت نے بری کیا ہے، تو اس کے بعد ان کی گرفتاری کا کوئی جواز نہیں تھا۔ لیکن اگر انصاف نہیں ہوتا یا رہائی میسر نہیں آتی تو ایسی صورت میں کور کمیٹی یہ فیصلہ بھی کر چکی ہے اور اعلان بھی کر چکی ہے کہ پھر ہم عوام کی عدالت سے رجوع کریں گے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اب باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف اپنی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے، کیونکہ اب وہ سنی اتحاد کونسل اور وہ پی ٹی آئی کا کانفلکٹ درمیان میں کہیں نہیں ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل کے ہیں یا پی ٹی آئی کے ہیں۔ اب پی ٹی آئی ایک ہو گئی ہے دوبارہ سے پہلے کی طرح، وہ دوبارہ سے اب عوام کی عدالت میں آنے والے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ جو تحریک آئی ہے یا آئے گی اس میں کتنی جان ہوتی ہے، لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں اگر سازشی عنصر اس میں دیکھیں تو حالات کو خراب کرنے کی اس وقت کوشش ہو رہی ہے، تاکہ پی ٹی آئی کا جو بچا کچا سسٹم ہے اس کو بھی کسی طرح توڑا جائے، یا پھر آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی ڈیل کے لیے ایگری کیا جا سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔